माँ सफदर और सबा करने चले थे नेकी, लेकिन नेकी गले पड़ गई। और लोगों ने क्या कहा, यतीम खाने वाले व्लॉग के अंदर कई मिस्टेक्स लोगों ने देखी, जिस पर एक बार फिर से माँ सफदर पे तनकीद होने लगी। लोगों ने आड़े हाथ ले लिया। जाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसी पॉइंट्स हमने भी नोट किए हैं जो कि उस वीडियो में ना होने चाहिए थे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए थे। माँ सफदर की डे बाय डे व्यूअरशिप डाउन होती जा रही है। एक तरफ माँ सफदर का सिर्फ अपनी जो एक छोटी फैमिली है, सबा और अपने बच्चे, वहाँ पर ज़्यादा झुकाव, दूसरी जानिब अपने वालिदैन, अपने भाई बहनों से दूरी, ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा खटक रही है। अब क्या वजह है? कोई नाराज़गी है? इनके वालिद साहब माँ से नाराज़ हो चुके हैं? क्या है ये अभी हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन काफ़ी दिन से नोट कर रहे हैं। ना ही कोई ऐसा व्लॉग आया है कि जिसमें माज़ ने जाके अपने वालिद साहब को बताया हो कि भाई मैं जानवर लेने जा रहा हूँ, मैं टर्की जा रहा हूँ, या XYZ, कुछ भी नहीं बताया। और वहीं पर अब उनका एक व्लॉग आया है यतीम खाने का। मैंने देखा है कि माँ सफदर कभी भी ऐसी जगहों पे जाते हैं जो उनके लिए भी और देखने वालों के लिए भी एक अच्छी मैसेज के तौर पे होती है, तो वो अपनी वालिदा को ज़रूर साथ लेके जाते हैं। लेकिन इस बार वो अपनी वालिदा को नहीं, बल्कि अपनी बीवी और अपने बेटे को वहाँ पर लेकर गए। और वहाँ जाने के बाद फिर वो कहते हैं ना कि कम उम्र में इतना जहन काम नहीं करता, अगर हम यही बोलें मास के लिए, लेकिन नहीं, जहाँ पर इतने महंगे महंगे ट्रिप करने के लिए इनको पता है कि हमने कब कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, हमारी व्यूअरशिप किस तरह से बढ़नी है, इनको हर चीज़ का A to Z पता है कि हमने कहाँ पे म्यूज़िकल शो रखना है और कब हमने किसको दावत करनी है, क्या करना है। तो वहीं पर यतीम खाने जा रहे थे तो लोगों ने इतनी ज़्यादा तनकीद की कि भाई जब गए थे तो बच्चों के लिए वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान ही ले जाते, खाली मुंह उठाए तुम लोग चले गए। एक तुम लोगों ने टेस्टर्स जो बना के रखे थे अपने बेटे की पैदाइश पे, जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वही टेस्टर तुमने जो है अपने इस यतीम खाने में बच्चों को दे दिए। और वहीं पर दूसरा जो पॉइंट था कि मासूम बच्चों के साथ ये सवालात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा लोगों को, कि आप बच्चों के सामने ही ये पूछ रहे हैं कि तुम लोगों के माँ बाप, तुम्हारी अम्मी तुम्हें यहाँ छोड़ के गई, कौन छोड़ कर गया। ये बातें करना बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आया, और तरीका भी नहीं था कि आप मासूम जहन वाले बच्चों से इस तरीके के सवालात करें। और बात तो जब जाके बिगड़ी कि जब माज़ ने हंसते हुए अपनी बीवी को ये बताया कि इनकी माँ बाप इनको छोड़ के जाते हैं। भाई इस बात पर माँ साहब, कोई हंसने वाली बात थी? उनकी माँओं से जाके पूछो क्या मजबूरी उनको यहाँ छोड़ गई। यतीम खाने का क्या मतलब है कि उनके बाप नहीं है? क्या वजह है? क्या उनकी माँ उनको पाल सकती है? क्या उनकी माँ उनको संभाल सकती है? मैं कहती हूँ ना कि ये तमाम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये अपनी दुनिया में मगन है, आग लगी बस्ती में। इन्फ्लुएंसर्स अपनी मस्ती में, इनको नहीं अंदाज़ा कि हमारे जो एक माशरे की ज़्यादातर जो जेंट्री है वो इस वक्त मुसीबत में गुज़र रही है, कितनी महंगाई में गुज़र रही है, कितनी परेशानी में गुज़र रही है। इनकी ये जो बातें सामने आती हैं, आज यहाँ खाना खाने चलते हैं, आज यहाँ घूमने चलते हैं, आज ये ट्रिप करते हैं, आज वो ट्रिप करते हैं। माना कि वो पैसे आपकी अपनी मेहनत के होते हैं, लेकिन वो भी किसकी वजह से होते हैं? देखने वालों की वजह से। घर बैठे आप लोगों को लाखों रुपए मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है आप लोग उन्हीं पैसों से ट्रिप करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने दुनिया को समझा ही नहीं है, पाकिस्तान को नहीं समझा, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की मजबूरी और गुर्बत को नहीं समझा। वो यतीम खाने में बच्चे खुशी खुशी नहीं आए होंगे, उन माँओं ने दिलों पे पत्थर रख के अपने बच्चों को वहाँ छोड़ा होगा कि शायद उनके पास खिलाने को पैसे ना हो। और आप उन्हीं के सामने उनसे पहले सवाल करते हैं और फिर बाद में अपनी बीवी को हंसते हुए कहते हैं कि इनके माँ बाप छोड़ के जाते हैं, और फिर कहते हैं कि पैदा ही क्यों करते हो। देखिए, औलाद जो है ना, अल्लाह पाक की देन है, ठीक है। और बच्चा पैदा होने के बाद किसी को, बच्चे को तो नहीं पता ना कि मैं अगर दुनिया में जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, या उस माँ बाप को तो नहीं पता ना कि मेरे बच्चे के आने के बाद दुनिया में क्या होगा। तो इतनी गरूर किस चीज़ का माँ साहब, किस चीज़ की आपके अंदर अकड़ आ चुकी है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या बातें कर रहे थे उस दिन। ये सवाल तो आप पर भी उठता है कि जब अपने बच्चे आप ख़ुद संभाल नहीं सकते थे तो पैदा ही क्यों किए। मदर्स डे सेलिब्रेट करने चले हैं जिसमें सबा को मदर का वो दिया जा रहा है। कहते हैं पैदा करने वाली माँ से ज़्यादा बड़ी माँ पालने वाली होती है। तो लोगों ने कहा कि मदर डे पे तो फिर अब्दुल्ला को
باسل کی ماں کا ملنا چاہیے تھا ایوارڈ، اور نینی کو کامل کی ماں کا ایوارڈ ملنا چاہیے تھا، جو ایک سیلیبریشن ہونی چاہیے تھی۔ صبا کیا کرتی ہے؟ صبا کیا دکھاتی ہے؟ صبا کو سوائے اپنی دیورانی جٹھانی سے مقابلے بازی، اپنے سسرال والوں سے دوری، صبا کو اب کھانا بنانے سے دوری، گھر کے کام چوری کرنے میں نمبر 1۔ تو اس کے علاوہ کیا کرتی ہے؟ وہ کچھ بھی تو نہیں کرتی۔ تو ماں کا ایوارڈ تو پھر عبداللہ اور نینی کو ہی جاتا ہے، جو بچوں کو سنبھال رہے ہیں۔ وہیں پر تھوڑی سی بات کروں گی کہ انہوں نے جو وہاں خالی ہاتھ گئے ہیں اور واپسی میں یہ بات کر رہے ہیں کہ چلو بھائی نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو بچوں کے لیے یہ لے آئیں گے، وہ لے آئیں گے، یہ چیزیں لے آئیں گے۔ کیوں؟ آپ لوگ ننھے کاکے بچے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ جب کسی کے گھر بھی جاتے ہیں نا تو کوئی میٹھا یا کوئی پھل، کوئی اس طرح کی چیزیں لے کے جاتے ہیں، اور آپ تو ننھے بچے پیارے بچوں کے پاس جا رہے تھے، یتیم خانے جا رہے تھے۔ تو آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ جہاں آپ ایک ٹائم پہ جاتے ہیں 50 ہزار کے آپ لوگ بیگ خرید لیتے، لگیج بیگ خرید لیتے 50 ہزار کے۔ تو آپ لوگوں کے لیے تو میرے خیال میں آٹے میں نمک کے برابر تھا اگر آپ ان بچوں کے لیے فروٹس لے جاتے، چاکلیٹس لے جاتے، ٹوائز لے جاتے، جو زیادہ ایکسپینسو نہ بھی ہوتے، لیکن بچے خوش ہو جاتے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ میں آپ کو یہاں پہ اگزامپل دیتی ہوں کہ ابھی 1 سال پہلے ایک ہمارے یوٹیوبر ہی ہیں مصطفیٰ حنیف، وہ بھی گئے تھے یتیم خانے، اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار گئے، بلکہ وہ یتیم خانے بھی گئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو جہاں پہ تھوڑے سے ایب نارمل لوگ ہوتے ہیں نا وہ وہاں بھی گئے۔ تو آپ تو پھر بھی ہوش والے بچوں کے پاس جا رہے تھے، وہ تو جو ایب نارمل بچے، ایب نارمل جو وہاں پہ خواتین ہیں یا مرد ہیں وہاں اس سینٹر میں گئے تھے، اور وہاں جاتے ہوئے بھی وہ ان کے لیے ڈھیروں ڈھیر سامان، ڈھیروں ڈھیر آئس کریمز، چاکلیٹ، ٹوائز، باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ اسٹال لگوایا اور کہا کہ جو لینا ہے آپ لوگ لو۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہوا ہے تو آپ دو۔ اب آپ یہ آ کے کچھ کمنٹس کریں گے کہ اتنے مہنگے ٹیسٹر دے دیے اور یہ وہ، تو مجھے اس پہ بھی تھوڑی سی حیرانگی ہو رہی تھی کہ ان کے گھر پہ دوستوں کی کوئی پارٹی ہو۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے شہیر اور حفصہ کی بیٹی کی سالگرہ تھی، مجھے یاد ہے کہ یہ جو ماں صاحب ہیں یہ ٹیسٹر نہیں دے کر آئے تھے وہاں پر شہیر کو کہ یہ جو باقی جو بچے آئیں گے نا ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا، یہ گرلز کا ہے، یہ بوائز کا ہے، جو بچے ہیں کڈز، وہ پرفیوم دے کر آئے تھے کہ یہ بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دینا ماں صفدر کی طرف سے۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ اپنے پرفیومز کی بوٹل لا کے بچوں کو دے دیتے تو کیا جاتا؟ ٹیسٹر سے کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹر سے کتنے دن نکلیں گے؟ 4 دن، 1 ہفتہ، بس۔ وہی بات ہے نا، میں نے دنیا میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو جتنا نواز دیا ہے نا، دل اتنے ہی چڑیا کے بچوں کی طرح ہو چکے ہیں۔ تو بہت ہی افسوس ہوا، لوگوں نے بے تحاشا تنقید کی کہ ایک جانب آپ نے اچھا قدم بھی اٹھایا کہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی ادھر بھی نظر ثانی کرو، یہاں پہ بھی کچھ لوگ جیتے ہیں جو ہمیں دیکھتے بھی ہوں گے، ہم انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں، ہمیں پسند کرتے ہیں، ہم ان بچوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو دوسری جانب آپ سے یہ غلطیاں بھی ہوئیں کہ آپ بچوں کے لیے کچھ لے کر نہیں گئے، پھر آپ وہاں پہ ہنس رہے ہیں، پھر آپ وہاں پہ بچوں سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں یہاں کون چھوڑ کے گیا۔ میں لوں گی اجازت۔